Ayun mga master, lipat tayo ng spot. Kasi walang nagparamdam doon mga master. Walang nagparamdam. Boss, yung buntag. Panagata. Nakabak ka diri ka. Ano yung lagto dahil? Imposible. Fish on. Nakakabuok. Nakakabuok guys. Diyan, nasakto na ka diyan. Guys. Yo. On guys. Fish on guys. Landed. Try natin itong ating light sit up. Light sit up mga master. Light. On guys. Fish on. Bigat guys. Nakitok guys. The big one. Up. Ano? Nadali sa light sit up. Redhead minnow. Fish on. Uy! Buhi man! Nakabuhi man si Uncle!
Ano naman sila dito nakita? May lapok dito. Oh, oh, di ba? May lapok dito nakita. Oh, oh. May lapok dito. On guys, on guys. Ah, fish on. Fish on. Fish on guys. Fish on guys. Fish on guys. Aray, no. Fish on guys. So ito lang huli natin ngayon mga master. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang mga master. 8 na yung huli natin ngayon mga master. So better luck next time. Yo mga master. So ulit na ito mga master kay medyo odd to na mga master. So sa pag-uwi natin mga master, dadaanan natin yung mga ibang spot natin saglit lang. So once again mga master, thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and follow on my Facebook account. Thank you, bye bye.